Hello, I'm Teacher Tina. I'm Sophia! Mag-aaral tayo ngayon ng pagbabasa ng salita na binubuo ng dalawang pantig at may 4 hanggang 6 na titik. Handa na ba kayo? Makinig kayong mabuti. Babasahin ko ang mga pantig at ang mabubuong salita. Kain. Baon. Saan. Doon. Akyat. Antas. Agaw. Ilan. Ubos. Itin. Unan. Amoy. Asul. Iyak. Ulam. Anak. Akyat. Ilog. Amin. Ihaw. Usok. Inom. Bunga. Ubas. Lalim. Sulat. Lugar. Lipat. Galaw. Hinto. Sigaw. Walis. Gulay. Sampu. Bilang. Sabay. Ngiti. Ilong. Bilang. Saging. Ngipin. Talong. Sigaw. Walis. Gulay.
gulay. Yungib, yungib. Hindi, hindi. Singil, singil. Ngayon naman, si Pia ang magbabasa. Ka. In. Kain. Ba. On. Baon. Sa. An. Saan. Do. On. Doon. Ka. Ak. Yat. Akyat. An. Tas. Antas. A. Gaw. Agaw. I. Lan. Ilan. U. Bos. Ubos. Pi. Tim. Itim. U. Nan. Unan. A. Mon. Moy. Moy. Amoy. A. Sul. Asul. I. Yak. Yak. Iyak. U. Lam. Ulam. A. Nak. Anak. Ka. Ak. Yat. Akyat. I. Log. Ilog. A. Min. Amin. I. How? Haw. Ihaw. U. Sok. Sok. Usok. I. Nom. Inom. Bu. Nga. Bunga. U. Bas. 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 Ubas. La. Lim. Nalim.
Kayang-kaya nyo rin yan mga bata, di ba? O sige nga, basahin ninyo.
Okay kids, sa kasunod na video, ituturo ko sa inyo ang pagbabasa ng salita na may tatlong pantig. See you! Bye-bye! Don't forget, practice makes perfect. If you like the video, please subscribe, like, and share. To notify you for more tutorial videos, just click the bell button.